जय जगन्नाथ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पावन लग्न जेतिकी जेतिकी निकटतर होउची भक्त मनरे उत्कंठा आवेग श्रद्धा उपजुची ना कहीं ना से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रे आम मणिमा महाप्रभु कोटि ब्रह्मांड चूड़ामणि कालिया सामंत भक्त लगी बाहुड़ी आसबे बड़ दांड को आउ से बड़ दांड रे मोर पछ पार्श्व देखुवा रथ जो रथ निर्माण चली से रथ रे महाप्रभु विराजमान करिवे आ बड़ दांड रे गड़िब महाप्रभु रथ आज पथ अपेक्षा करिछि रथ अपेक्षा करिछि भक्त भी अपेक्षा करिछि मणिमा आपण केबे आसीबे बड़ दांड को बड़ दांड रे आपण विराजमान करिथिबा से रथ रे आपण को टिके संदर्शन करिवु सेतिकी निकटतर होउछि जेतिकी आषाढ़ शुक्ल द्वितीयार पावन लग्न भक्त मनरे उत्कंठा आवेग श्रद्धा उपजुछि महाप्रभु आसीबे ना जो भक्त महाप्रभु को रत्न सिंहासन रे दर्शन न करि पारे से बाहुड़ी आसंती बड़ दांड को से भक्तों को देखिबा निमंते ए महाप्रभु हेउचंती भक्तर ठाकुर ए महाप्रभु हेउचंती भक्तर हृदयर देवता तेणु देखंतु देखंतु से रथ को देखुचंती जो रथ निर्माण चली अक्षय तृतीया ठार आरंभ होइतला महाप्रभुकर रथ निर्माण प्रक्रिया जो महाप्रभु हेउचंती सर्वतंत्र स्वतंत्र तेणु से महाप्रभु को आम्भे माने जो महाप्रभु रथरे विराजमान करुछंती से रथरे देखुचंती जो रथर विभिन्न पारंपरिक पद्धति रे रथर निर्माण चली ए रथरे विश्वकर्मा सेवक अछंती रूपकार सेवक अछंती चित्रकार सेवक अछंती समस्त भोई सेवक अछंती तसहित सहयोगी सेवायत मान अछंती समस्ते एक मनरे एक प्राण रे महाप्रभुंकर सेवा को निरलस सेवा जोगई जाउछंती एवं जो रथ निर्माण चली आज्ञा विश्वास करिवे ये जो रथ निर्माण करिवा महाप्रभु दांड रे एते बड़ रथ विराजमान करुछंती आ ये रथ रे स्वयं आम कालिया सामंत कोटि ब्रह्मांड चूड़ामणि विराजमान करिवे पारंपरिक पद्धति रे रूपकार सेवक तांकर पारंपरिक पद्धति रे चित्रकार सेवक तांकर पारंपरिक पद्धति रे एवं विश्वकर्मा महाराणा सेवक समस्ते पारंपरिक सेवक पारंपरिक पद्धति रे रथ को निर्माण करुछंती ये जो रथ को निर्माण करुछंती ना ये विभिन्न प्रकार पारंपरिक पद्धति रे एवं विभिन्न प्रकार जो पर्याय क्रमे महाप्रभुकर रथ निर्माण होउछि ना विभिन्न प्रकार पर्याय रही केउ पर्याय रे केउ काम आरंभ हेबो केउ पर्याय रे केउ कामर आरंभ हेबो एवं शेष हेबो एमिति कि 9 गोटी हरिबोल रे मध्य रथ निर्माण शेष होइताय बोली गोटे पारंपरिक कथा रही न जो जो कार्य महाप्रभुकर गोटे गोटे पर्याय रही थाए पर्याय रे गोटे गोटे कार्य समाप्त हेबा परे हरिबोल पड़ी थाए आम सहित महाराणा सेवक अछंती आज्ञा जय जगन्नाथ टीवी को आपन को स्वागत करिवु आपन को परिचय जय जगन्नाथ रघुनाथ सुबुद्धि बलभद्र सुतार महाराणा सेवा आमर मु दीर्घ 38 वर्ष पाखापाखि है कम कला बाबा थिला बेले काम करी बर्तमान बाबा आमर चलीगला 2006 मसीह मु बर्तमान शाढ़ी बांधि प्रभुंर सेवार नियोजित अच्छी महाप्रभु सेवा दीर्घ 29 वर्ष महाप्रभु सेवार नियोजित अछंती महाप्रभुंकर से रथ निर्माण रे निरालस सेवा करुछंती आज्ञा जो रही महाप्रभुंकर दांड रे एते बड़ रथ निर्माण करिवा सी ही तो निजे करुछंती ना आज्ञा सी तो आमको शक्ति जोगाउछन्ते तांका बिना किछि हे पारुन एडे एडे काठ बर्तमान उपरକୁ ଯାଉଛି ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ताकू नहीं भोई सेवक मैंने सब नदुंट आम ये तले सब खंजा खंजी कले से सब ऊपर नहीं थोले आम सब कंटा बाड़ी सेटिंग कर सब से प्रभुंर इच्छा आउ मनीष चाहिए तो किसी कर प्रभु इच्छा सब किसी जहाँ कि निर्माण केमिति कौन पर्याय अनुसार चलुछि आमर आज्ञा प्रथम तो आम आसी था आमर जो अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया दिन आम शाढ़ी बंधा कार्य होता है 10 जन महाराणा आम अच्छु आउ 3 मुख्य 3 सूतार 3 तली बाकी जड़े रही अमीन एमती 10 जन आम शाढ़ी बांधि था शाढ़ी बांधला आम ता बासी दिन ठार अक्षय तृतीया बासी दिन ठार आम कार्य होता है तुम्ब कार्य प्रथम तापर आम अर खंची था पई बिंद कर पई लगे था चक सेटिंग करता है यहीपरी भाव में आम कम कर आज बर्तमान पोटल प्रथम पोटल पड़ जाइए बड़ थोड़ी पोटल आउ पाराबाड़ी आमर अपेक्षा कर पतला पटा आसनी पतला पटा आसले पाराबाड़ीटा हम से रंग हम पारा चित्र हम पारा चित्र आम पोटल कम संपूर्ण हम उठीज सब ऊपर ऊपर उठला बर्तमान पारुष
ଆହୁରି ସବୁ ପଟା ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ସବୁ ପଟା ମାନେ ଚାରିପଟ ରଥର ଚାରିପଟ ଯାକ ପଟା ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ କାମ ଉଠିବ। ଏଇ ପୋଟଳଟାକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଆମର ଜଗତ ପୃଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି 5ଟା, ସେଇ 5ଟା ଉଠିଗଲା ପରେ ଆମର ସିଂହାସନ କାମ ଚାଲିବ। ଆଉ ବାଉଟ ଭଳିଆ ଅଛି, ବାଉଟ ଭଳିଆ ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହାସନ କାମ, ତାପରେ ଚକା। ଏ ଆମର ଚାଳିରେ ଆମର କାମ ଅଛି 4ଟା ଦୁଆର ଗଡ଼ା ହେବ। ତାର ପଟା ଆସିନି, ପଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଆର ଗଡ଼ା କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭା କାମଟା ବି ବାକି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ହେବ। ଆଉ ବସନ୍ତି ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ କରି ଚକାରେ, ସେ ଚକାଟା ବି ହେବ। ଆଉ ଆହୁରି ତ ଅନେକ ସାଜସଜ୍ଜା କାମ ଅଛି ଆମ ରଥର ଏପଟେ। ଆଉ ଚାଳି ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ଏତକ କାମ ସରିଲା ପରେ ଚାଳି ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସିବୁ। ରଥ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ରହିଥାଏ, ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ରହିଥାଏ, ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ରହିଥାଏ, କେମିତି ସେ ଶୈଳୀରେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁରୁଣା ହିସାବ, ଆମର ଜେଜେବାବା ପଣ ଜେଜେବାବା ଏମାନଙ୍କର ହାତ ସବୁ ହାତ କାଠି ଅଛି। ସେଇ ହାତ କାଠିରେ ଆମେ ମାପ କରିକିରି କାମ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ଆମର ସ୍କେଲ୍ ମାପ ନୁହଁ କି ଆମର ଟେପ୍ ମାପ ନୁହଁ, ଆଉ ଆମର ହାତ କାଠିରେ ମାପ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ଗୋଟେ କାମ ପୁରୁଣା। ଆଉ ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଗେ ଯେମିତି ରଥ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ କାମ ଚାଲିଛି, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କୌଶଳୀ ଯେଉଁ ହାତେ ମାପ କାଠିରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, କେମିତି ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ହାତେ ମାପ କାଠିରେ? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହାତ କାଠିରେ ଆମର ଗୋଟେ 3 ହାତିଆ ବତା କରିଛୁ। ଅଧିକ ମାନେ 22 ହାତ ମାପ କରାଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାତ କାଠିରେ ନ ମାପି ସେଇ 3 ହାତିଆ ବତା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପୋଟଳ ବତା, ସେଇ ଆମର ହାତ କାଠିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ପୋଟଳ ବତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମ୍ବ ବତା, ଠାକେରା ବତା, ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଁର ଅଛି। ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସ୍ ଜଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ କରତ, ମେସିନ୍ କରତ, ବାକି ଡ୍ରିଲ୍ ଆଉ ଏଇସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆପଣ 29 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିରଳସ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇ 29 ବର୍ଷ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେଣି, ଏମିତି ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବୁ ସେଇଟା ଆମର କାମଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଏଇ କାଠଟା କ'ଣ ହାଣିପାରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବାସିରେ ଲଗେଇବୁ, ସେ କାଠ ଆମେ ହାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ବିନା ବିଘ୍ନରେ ସେ କାମ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇତିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥ ଖଳାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆସିବ। ରଥ ଚକ ଡେରା ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି 9 ଗୋଟି ହରିବୋଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସେ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିଥାଉ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଚକ, ତାପରେ ଅଖ ଗୋଟିଏ ଆସିଥାଏ, ନାହକ ଚକ। ଏଇଟା ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଭଉଁରିକି ଆମେ ସେମିତି ରଖିଥାଉ ସେପଟେ ଚାଳିରେ। ଆଉ ଭଉଁରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚକ କରିଛ ସେଟାକୁ ଗଢ଼, ମାନେ ଖଞ୍ଜି ଦିଅ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମର ଖଞ୍ଜିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଭଉଁରି ଦିନଠାରୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଖଞ୍ଜା କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମାଳଟା ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଆମର ଦେବୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ବି ଯାହା କାମ କରିଥାଉ ଉପର କାମ ପାଇଁ ସେଇ ମା ସାହା ଭରସା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ ହେଇଛି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କାମ ହେଉଛି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମା ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସିଏ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଉ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଉପର କାମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମାଜଣା କରି ରୋଷେଇ କରି ଆମେ ଉପର କାମ କରିଥାଉ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ରଥ ଚକ ଅଖ କରିଥାଉ ସେଟା ଚାଳି ଭିତରେ ଥାଏ। ଭଉଁରି ଦିନ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ ସେଇଟା ଆମର ରଥ ଖଞ୍ଜିବାର ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର ରଥ ଖଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା ସେବେଠୁ ଆମର ରଥ ଗଢ଼ା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକି ଏବେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆମର ରଥ କରିସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଘଟିଛି, ଆମର ଚକ ଉପରେ ସବୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ପନ୍ତି ଖାଇସାରିଲେ ଆମର ଚକ ଅଖ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହୁଏ। କେବଳ ନାହକ ଚକ ଅଖ ଆମର ସେଟିଂ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ପନ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଚକଥାକ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଥିବାରୁ, ମାସେ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଆଗୁଆ କାମ କରିଛୁ।
ପୋଟଳ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପୋଟଳ କାମ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ପାରାବାଟା ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ସେ ପତଳା ଫଟା ଟିକେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆମର ଖଞ୍ଜାକ ପାରାବାଟା ସେଇଟା ଚିତ୍ର ହେଲେ ପୋଟଳ ତକ ସବୁ ଉଠିବ। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଆଉ 29 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, 29 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଏହି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ରଥ ଗଡ଼ିବ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସଜିଆ କାମ ତକ ସବୁ ବାକି ଅଛି। ଏସବୁ ମୋଟା କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ତକ ସବୁ ଅଛି। ହଂସ ଫଟା ବାଡ଼ିଆ ହେବ, ଠେକେରା ବାଡ଼ା ଲାଗିବ, ଚାରିପଟ ଯାକ ପଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ସିଂହାସନଟା ତିଆରି ହେବ, ପ୍ରଥମ ସିଂହାସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହାସନ, ଚକା ଲାଗି ହେବ, ପ୍ରଭା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ଆମର କନକମୁଣ୍ଡି ତିଆରି ହେବ। କନକମୁଣ୍ଡିରେ ଆମର ପିତ୍ତଳ ସାଜ, କନକମୁଣ୍ଡି ଆମେ ଛେକି ସାରିଲା ପରେ ପିତ୍ତଳ କାରିଗର ଆସି ପିତ୍ତଳ ଚାଦର ପକାଇବେ। ଆଉ କଳସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ଏ ଅନେକ କାମ ଆଜ୍ଞା ବାକି ଅଛି ସବୁ, ଯାହାକି ରଥକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏସବୁ କାମ ବାକି। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ତ ସେମିତି ହିସାବ କରିବାକୁ ଗଲେ ହିସାବ ନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କାଠ, ମୋଟା କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ହିସାବ ତ 706 ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ତ ଏମିତି କାଠ ହିସାବ କଲେ ହିସାବ କରିହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଚକ ଫାର୍ସି କାଠ, ଚକ ମାନେ ତୁମ୍ବଟା, ପଇତକ, ଏସବୁ ଫାର୍ସି କାଠ। ଅର ସାହାଯ୍ୟ କାଠ ହେଉଛି, ଆଉ ଫାର୍ସି କାଠ ହେଉଛି, ଆଉ ଢଉରା କାଠ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମିଶ୍ରିତ ହେଇକିରି ଅର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଦଣ୍ଡା ସେମିତି ଯେଉଁ ଚକ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ ଧଉରା, ଏଇସବୁ କାଠରେ ହେଉଛି। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଆର ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏଇସବୁ ନରମା କାଠରେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଟିକେ ହାଲକା, କଞ୍ଚାଟା ମାନେ ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ହେଉଛି ଟାଣିଆ କାଠ, ସବୁ ଟାଣ ଓଜନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, କେତେଜଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକ, ମହାରଣା ସେବକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର ରଥର ଅଛନ୍ତି 26 ଜଣ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 27 ଜଣ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 25 ଜଣ। ଆଉ ଭୋଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭୋଇ ସେବକ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କାମ କରିଥାଉ। ଆହୁରି ଅନେକ ତ ଅଛନ୍ତି, ରୂପକାର ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଜୀ ଅଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କୋଠ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକ, ରୂପକାର ସେବକ, ଆଉ ଚିତ୍ରକାର ସେବକ, ଭୋଇ ସେବକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସେବକମାନେ ଏକା ମନରେ, ଗୋଟିଏ ମନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରଳସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳିନଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ସେବା ଇଏ ଆଉ କରୁଛୁ, ଜୀବନ ଥିଲା ତକ କରିବୁ। ଆମ ପଛକୁ ଯିଏ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସିଏ ବି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା। ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ରଥରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। କେତେ ଧନ୍ୟ ମନୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ମିଳିପାରେ କି ନ ମିଳିପାରେ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିବୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକଙ୍କର, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ରଥକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ଏ ରଥ ଗଡ଼ିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେଉଁ ଏକା ମନରେ, ଗୋଟିଏ ମନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବକ, ରୂପକାର ସେବକ ଖୋଦେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୂପକାର ସେବକ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି, ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ, ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାରଣା ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କମାର ଶାଳରେ କମାର ସେବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରୂପକାର ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଆମ
मणिमा महाप्रभु जोठी निजे स्वयं विराजमान करिवे सेठी आज्ञा निष्ठापर भाव में समस्त प्रकार सेवक महाप्रभुंकर से रथ निर्माण करुछंती। देखुथिबे चक सहित अख संयोग होईछि एवं से महाप्रभुंकर दंडा निर्माण समस्त प्रकार कार्य चली उपरे पोटल मध्य कार्य चली महाप्रभुंकर रथ कार्य द्रुत गति रे आगे चली कहीं महाप्रभु निजे स्वयं विराजमान करिवे आ सेठी रूपकार सेवकंकर देखंतु नानादि प्रकार जो सिंह विराल खोदेई होईछि महाप्रभुंकर आ सेपटे देखंतु चक सहित अख संयोग होईछि आ महाप्रभुंकर जोठी निजे स्वयं विराजमान करिवे सेठी मध्य महाप्रभुंकर कोन ना विभिन्न प्रकार सिंहासन मध्य कार्य आरंभ हेबो। एठी विभिन्न प्रकार सेवक दरजी तांकर जो पारंपरिक कौशली पारंपरिक पद्धति कार्य चले आरंभ करिसंती एवं देखि पारुथिबे एते बड़ रथ रे हम महाप्रभु विराजमान करिवे आ विश्वकर्मा सेवक माने तांकर गोटे पारंपरिक अस्त्र रही अर्थात पारंपरिक जो कौशल रे पारंपरिक पद्धति रे गोटे हाथे माप काठी रही जो हाथे माप काठी रे से निर्माण करती एते बड़ विश्वर सर्वोच्च उच्च रथ जो रथ विभिन्न प्रकार पर्याय रही विभिन्न प्रकार जो पर्याय रे जेमिति कि 9 गोटी हरिबोल रे रथ कार्य शेष होता है जितेबाला प्रथम कार्य आरंभ होता है प्रथम पर्यायर कार्य शेष होता है सेतेबेले भोई सेवक माने हरिबोल पकई थांती एमिति करी गोटे गोटे हरिबोल परे गोटे गोटे हरिबोल परे 9 गोटी हरिबोल रे महाप्रभुंकर कार्य शेष होता है आ सेपटे देखि पारुथिबे जो महाप्रभुंकर सेवक माने रथ निर्माण को सुरुखुरे निष्ठापर भाव में निरलस सेवा जोगे दौरान महाप्रभु को ना कहीं आ 29 दिन अपेक्षा जो 29 दिन पर महाप्रभु बाहुड़ी आसवे आ सेवक मैंने समस्ते अपेक्षा करिसेंती बहु निष्ठार सहित महाप्रभु पाखे सेवा प्रदान करुछंती जोठी आम मणिमा महाप्रभु निजे मानवीय लीला करुछंती सेठी महाप्रभु रथरे विराजमान करिवे गोटे मनरे समस्त सेवक माने निष्ठापर भाव में निरलस सेवा जोगे दौरान आ महाप्रभु पाखे देखि पारुथिबे आमे देखुचे से गोटे गोटे रथर विभिन्न अंश को जो महाप्रभुंकर चक रही चक सहित अख संयोग होईछि या आज्ञा महाप्रभुंकर आज्ञा हेले महाप्रभु एठी जेकोसी कार्य करती ए श्रीक्षेत्र माटी जो श्रीक्षेत्र माटी रे देखंतु देखंतु आहा से रूपकार सेवक किभली भाव में महाप्रभुंकर से पार्श्व जो कोण रही कोण गुजरे सिंह विराल को से खोदेई करिसंती देखुचंती गोटे काठरे से तांकर जो पारंपरिक पद्धति रे देखंतु सिंह विराल को खोदेई करिसंती ये आज्ञा देखंतु अत्यंत सुंदर दृश्य आज्ञा जोठी महाप्रभु निजे विराजमान करिवे से रथरे देखंतु किभली भाव में पारंपरिक सुसज्जित होईछि आधुनिक जुगरे आधुनिक वैषयिक ज्ञान संयोग हेले मध्य ये पारंपरिक पद्धति पारंपरिक कौशल निर्माण होईछि आ सेपट देखंतु पार्श्व देवादेवी आस्थान केन्द्र रही जोटी पार्श्व देवादेवी निजे एठारे विराजमान करिवे खाली महाप्रभु एकुटिया जानती निम महाप्रभु रथ चारिपटे पार्श्व देवादेवी रही था तेणु देखुंट से रथर चक को देखुंट चित्रकार सेवक अच्छा कौन करुँच से जो रथर चक्रे से रंग को लेपन करुँच महाप्रभु ये रथरे विराजमान करेंगे और से रथ टी सुसज्जित हेनी खाली चित्रकार सेवक माने चित्र विचित्र करती निम कौन करती विभिन्न प्रकार रंग को लेपन करती महाप्रभु से रथरे देखु विभिन्न प्रकार रंग को लेपन करुँच महाप्रभु सेवा ये हूँ समस्त प्रकार सेवक ये निष्ठा प्रभाव में निरलस सेवा को जोगे दौरान देखुंट से जो रथ चक रही विभिन्न प्रकार महाप्रभुंकर 3 गोटी रथरे जो चक एवं समस्त कोण गुजरे से सिंह विराल को खोदेई करिसंती आ समस्त सेवक माने लागी पड़िसंती महाप्रभुंकर से रथ निर्माण रे द्रुत गति रे आगे चलुची रथ महाप्रभु आसीबे केतेबेले से रथरे विराजमान करिवे आ से रथ गड़ब बड़ दाण्डे से निमंते देखंतु समस्ते निज निज कार्य रे लागी पड़िसंती एडे बड़ रथ निर्माण करिबा सतरे आज्ञा ये सहज नुह से महाप्रभुंकर आशीर्वाद से महाप्रभुंकर अहेतुक करुणा एवं माँ चर्चिकांकर आशीर्वाद एठी रथ निर्माण करिथांती जो दिन विश्वकर्मा सेवक माने साड़ी बंधे थांती अक्षय तृतीया रे से दिन विश्वकर्मा सेवक माने
ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଲୋ ତୋରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ତୋରି ସମ୍ମୁଖରେ ତୋରି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହବ। ତୁ ଟିକେ ସାହା ହୋଇଥିବୁ ଲୋ ଆମ ଶାନ୍ତେ, ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଅବୋଧର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଅନୁଭବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନିଶ୍ୱାସ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆସିବେ। ଆଉ ମା ଆମେ ତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ତୁ ଟିକେ ସାହା ହୋଇଥିବୁ ଲୋ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେଇ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ରାଜାଙ୍କ ନଅରର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ରଥ ଖଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବକମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦଣ୍ଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ସେମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କଲେଣି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ରଙ୍ଗକୁ ଲେପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନା କି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଲାଗେ ସେ ଘୋଡ଼ାର ଈଶ୍ୱକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକ ଏଠି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଏ କାମ ପାଇଛି ତାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ କ'ଣ ମଣେଇବ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ରଥ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦିଅଁ, ଏତେ ବଡ଼ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ସେ ରଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରଥକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆମେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର, ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପାଭରଣ ଲଗେଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଶୋଭା ଆହୁରି ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ନୀଳ ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଁଳା ବେଢ଼ାର ନିମ୍ନ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଳାତୀତ ପତାକା ଲାଗିଥାଏ। ସେ ମାଳାତୀତ ପତାକା ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୋଭାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେ ଶୋଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ, ଇଏ ସେଇ ରଥରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଲେପନ କଲେ, ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ରଥ ଆହୁରି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରଥର ଶୋଭା ଆହୁରି ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମ ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୋଭା ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ସେ ରଥର ଶୋଭା ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବନି କି? ତେଣୁ ସେଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ରଥର ଶୋଭାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ରଥରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ମଣିମା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥାଏ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରଥର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ପୋଟଳ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ନା, ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ରହିଛି, ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଦଣ୍ଡା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଟଳ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପୋଟଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେବକ ମହାରଣା ସେବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ନା ଗୋଟିଏ ପୋଟଳ ପଡ଼ିକି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଟଳ, ସେ ପୋଟଳ ପଡ଼ିବା ପରେ କଳସ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛେ। ଏପଟେ ରଥ ଚାଳିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛେ। ସମଗ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଯେଉଁ ରଥ ଦେଖୁଛେ ନା, ଏ ରଥକୁ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରଥରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରଥ ଚାଳିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ସମଗ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ସମଗ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଦିନ ଏ ରଥ ଗଡ଼ିବ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ,
आमे समस्ते आपणक से रथ यात्रा को देखी विश्व प्रसिद्ध भुवन मोहन यात्रा को देखी महाप्रभु आनंदित होइजिबु ए चरम नेत्र कौन कर चरम नेत्र महाप्रभु टे पवित्र हो तेणु देखु देखु से समस्त भक्त मैंने चाह रही से रथ निर्माण को आ रथ निर्माण आनंद चली जो रथ निर्माण रे सेवा तांकर निष्ठापर सेवारे से निष्ठापर भाव से सेवा को प्रतिपादित करुछंती निरलस सेवा जोगे दौरान आ जो महाप्रभु निजे होउछंती सेवक प्रिय माधव तांको पाखरे विभिन्न प्रकार सेवा अच्छी विभिन्न प्रकार सेवक सेवा प्रदान करुछंती सेपटे कमार शाल प्रचंड ग्रीष्म रौद्र तापरे सारा जगत संतापित हेउतबा समय रे मध्य आम महाप्रभु को मध्य गरम लगे आ से गरम समय रे मध्य प्रचंड ग्रीष्म रौद्र तापरे मध्य से कोइलार जो उत्ताप रे कमार सेवक माने मध्य से कोइलार उत्ताप पाखरे बसी से पारंपरिक कंटा को प्रस्तुत करिथांती जो रथ निर्माण देखुचंती एते बड़ा रथ निर्माण होईची से जो रथ संयोग करिवार जो कंटा आवश्यक पड़ी थाए एथारे विभिन्न प्रकार कंटा आवश्यक पड़ी थाए से विभिन्न प्रकार कंटा को आवश्यक पड़ी थाए जोठी सेठी कौन करंती ना कमार सेवक माने कौन करंती ना एते ग्रीष्म रौद्र तापरे जेतेबेले सारा जगत संतापित हेउची से समय रे मध्य से माने से कोइलार उत्ताप पाखरे बसी कौन करिथांती ना कंटा को प्रस्तुत करिथांती एवं देखुचंती जो रथ को देखुचंती से रथर विभिन्न सेवक मान को देखुचंती से माने तांकर पारंपरिक कार्य करुछंती रथर विभिन्न अंश सहित विभिन्न अंशर संयोग करुछंती एपटे देखुचंती सेपटे कौन करुछंती ना रथर दर्प दलन रथर मुख्य सेवक गलेनी कौन करबा पई ना विश्वकर्मा सेवक तदारख करबा पई टिके कौन कहूची कार्य चली केमिति कौन कार्य चली से कार्य संपर्क रे कहीं ना महाप्रभुकर रथ निर्माण होची सुरुखुरे रथ निर्माण हम भल भाव कार्य आरंभ हम तो से कार्य को सुरुखुरे टिके तदारख करने निमंते महाप्रभुकर एत बड़ रथ को निर्माण हम ना एपटे देखुंत गोटे पार्श्व महाप्रभुकर श्रीमंदिर आउ गोटे पार्श्व महाप्रभुकर नंदी घोष रथर कार्य चली रथ निर्माण गोटे पार्श्व आउ गोटे पार्श्व आम देखुचे से महाप्रभुकर श्रीमंदिर जो श्रीमंदिर में महाप्रभु निजे स्वयं विराजमान करिसेंती आउ किछि दिन पर महाप्रभु आसबे से बाम पार्श्व देखुंत जो नंदी घोष रथ को से नंदी घोष रथ में महाप्रभु विराजमान करेंगे दुईटर अपूर्व संयोग को आम मैंने देखुचे एपटे नंदी घोष रथ सेपटे श्रीमंदिर जो महाप्रभुकर श्रीमंदिर सहित नंदी घोष रथ आउ किछि दिन पर महाप्रभु से श्रीवस्त्र शाल खंड को अतिक्रम करदेवे ये रथ को आसबे आज से रथ अपेक्षा रथ केतेबेले आम महाप्रभु आसबे तेणु देखुंत सेवक माने विभिन्न प्रकार जो सेवा करुछंती पारंपरिक कौशल आ पारंपरिक पद्धति रे तांकर जो पारंपरिक रही कौशल रे से कौन ना हाथ माप काठी रे एते बड़ा रथ गोटे माप काठी रही से माप काठी रे आजिकल आधुनिक विज्ञान जुगरे आम विभिन्न प्रकार विज्ञान पारंपरिक कौशल देखीचे जहाँकि आमको पारंपरिक जुगर पारंपरिक कौशल हुए तो आमको अधिक समय लगी थाई पारे अधिक दिन लगी थाई पारे किंतु जो हाथे माप काठी रही ताहा तो आमको एते बड़ रथ निर्माण करवा सतरे आश्चर्यर कथा नुहे किंतु से विश्वकर्मा सेवक माने महाप्रभु उपरे आस्था प्रकट करिसेंती हे महाप्रभु आपण निजे करुछंती ना आपण निजे करुछंती ना तेणु महाप्रभु आपण काम आपण करुछंती तो सेथि निमंते कौन होउची ना जो रथ को देखुचंती से रथर निर्माण को देखुचंती से रथ को विभिन्न प्रकार पारंपरिक कौशल रे समस्त रहिचंती सेवक माने से माने मध्य तांकर कार्य को करुछंती महाप्रभुकर जो रथ निर्माण करुछंती से रथ निर्माण को देखुचंती आम टी आलोचना करवा आज्ञा महाप्रभुकर रथ निर्माण केमिति चली रथ निर्माण केमी चली देखो रथ जोटा पर्यटन उठी आप जानते से बाट पर्यटन कम अच्छी आपर जो कम हम से बर्तमान कम आगामी दिन में आम खंजबू दुआर बाड़ा कम अच्छी तारिपटे पाट बाड़िया पट्टा बाड़िया हम तापर बेदी सिंहासन तैयारी हम प्रभा तैयारी हम प्रभुकर कलश तैयारी हम यही भाव में जहाँ कम अच्छी आम आगामी दिन संपन्न बर्तमान कम जो स्तर अच्छी खूब अग्रसर कम अच्छी महाप्रभुकर रथ निर्माण चली कौन कौन कार्य सरिला कहली पूरा ये जो कार्यशाला आ कौन कह आपको जहाँ कार्य सरला जो कम अच्छे कार्य सरला कौन देखुले जो महाप्रभुकर रथ निर्माण कार्य चली महाप्रभुकर रथ निर्माण
रथ निर्माण चली से रथ निर्माण रे विभिन्न प्रकार जो पर्याय रही से पर्याय अनुसार महाप्रभु कार्य चली गोटे पर गोटे महाप्रभुंर पर्याय रही से पर्याय उपर पर्याय काम चली जो महाप्रभुंर रथ निर्माण हुए चक सहित अख संजोग हुए तापर दंडा कार्य चले दंडा पर महाप्रभुंर जो सिंहासन द्वार बेढ़ा रही सिंहासन द्वार बेढ़ा उपरे जो विभिन्न प्रकार पोटल कार्य रही ए समस्त कार्य को महाप्रभुंकर जेहेतु कार्य महाप्रभु निजे करुछंती केवल सेवक होउछंती माध्यम मात्र जो सेवकों सहित रथ निर्माण करिबा ये होची माध्यम महाप्रभु निजे तांको कार्य करुछंती एपटे देखुछंती आमे कोन ना एपटे नंदीघोष रथ को देखुतले सेपटे आमे माने देखुचे से महाप्रभुंकर गोटे पार्श्व रथ चाली आ गोटे पार्श्व कोन ना दर्प दलन रथ ता पछ पार्श्व आमे माने देखुचे तालध्वज रथ दर्प दलन रथ एपटे नंदीघोष रथ तीन गोटी रथ आमे दुई गोटी रथर संदर्शन करुचे जो दुई गोटी रथ तीन गोटी रथ पारंपरिक गोटे कार्य समाप्त होईची जेमिति गोटे गोटे पर्याय ना से गोटे गोटे पर्याय तीन गोटी रथरे तीन गोटी पर्याय जो रही समस्त प्रकार गोटे गोटे पर्याय शेष होईची आमे माने देखुचे रथ निर्माण रे देखंतु ऊर्ध्व भाग रे किछि सेवक माने अछितंती मध्य भाग रे किछि सेवक माने अछंती निम्न भाग रे मध्य किछि सेवक माने अछंती समस्त समस्तक कार्य रे लागिछंती कोठी कोनोसी कार्य लागिथिबो महाप्रभुंकर कार्य जेकोसी कार्य संपूर्ण भाव रे निजको समर्पण कर दउछंती महाप्रभुंक पाखे ए महाप्रभु आपण कार्य आपण करुछंती ना निजको संपूर्ण भाव रे समर्पण कर दउछंती महाप्रभुंक पाखे आ सेपटे देखंतु जो रथ को निर्माण करुछंती ऊपर देखंतु किछि सेवक संपूर्ण भाव रे तांकर कार्य करुछंती के एवं जो मध्य भाग रे देखुछंती सेवक माने जोटी सिंहासन महाप्रभुंकर अछि से सिंहासन आगे रे जो महाप्रभुंकर रथ निर्माण करबा सेवक माने जोटी रुहंती देखते पट्टा को पकाउछंती अर्थात से रथ सिंहासन रे चारिपट जाक पट्टा को से माने तांकर संयोग करुछंती से रथ निर्माण सहित ये होची महाप्रभुंकर अहेतुक करुणा को पाथेय करी एते बड़ रथ को से माने निर्माण करुछंती आमे माने देखुचे जो सेवक माने निम्न भाग रे चित्रकार सेवक माने अछंती से माने रथ रे तांकर रंग को लेपन करुछंती एवं मध्य भाग रे जो सेवक माने अछंती से माने कोन करुछंती ना पट्टा पकाउछंती से रथ निर्माण को देखुछंती माने पट्टा सहित संयोग करुछंती समस्त सेवक अछंती दर्पण दलन रथर मुख्य सेवक अछंती से माने कोन करुछंती ना से रथ निर्माण को देखुछंती महाप्रभु को देखुछंती भक्तटीए कौन करुछंती ना मुंडिया मारुछंती महाप्रभु को देखि प्रणाम करुछंती से रथ को हे महाप्रभु आपण आसीबे ए रथ को आपण एथरे विराजमान करिवे एते बड़ रथ महाप्रभु आपण एते बड़ दियो आपणक पाखे एते बड़ रथ निर्माण होउची आ से सेवक माध्यम मात्र होई आपणक रथ निर्माण करुछंती समग्र भक्त चाहि रहिछंती से तांको चरव नेत्र रे चका नेत्रर मिलन घटेइबे से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि जेतिकी निकटतर सेतिकी भक्त मनरे उत्कंठा भक्त मनरे आवेग भक्त मनरे श्रद्धा उपजी जाउछि तेणु देखंतु समग्र भक्त माने चाहि रहिछंती महाप्रभुंक पाखे हे महाप्रभु आपण एठी रथ निर्माण करिवे ना आपण एठी रथ निर्माण करुछंती केवल सेवक माध्यम आ से सेवक माने केमिति रथ निर्माण करंती ना पारंपरिक कौशल पारंपरिक पद्धति जो पारंपरिक पद्धति रे से माने जो रथ को निर्माण करुछंती ना ताठु बड़ सौभाग्य देखंतु समग्र भक्त चाहि रहिछंती हे महाप्रभु आपण केबे आसीबे से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रे जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रे आपण कोन करिवे ना से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रे आपण एठा को आसीबे आ जो रथ निर्माण देखुचंती ना ए रथ निर्माण आरंभ होइतै केबे ना आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे किंतु जो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे जो रथर देखुचंती विभिन्न अंश रे विभिन्न प्रकार काठ संयोग होइता है ना से विभिन्न प्रकार काठ आसी थाए केबेठू ना बसंत पंचमी ओडिशार विभिन्न जंगलरू आवश्यक काठ संग्रह करा जिबा परे बसंत पंचमी रे एहाकू एही श्रीनगर सम्मुख रे कोन करा जाई थाए ना पूजा अर्चना करा जाई थाए महाप्रभुंकर विभिन्न प्रकार जेमती कह जाए आज्ञा न हेले महाप्रभुंकर कौन काम हुए
तो से निमंते महाप्रभुंकर आज्ञा हेले कौन सी काम होता है तेणु से आज्ञा को महाप्रभु निजे आज्ञा माला प्रदान करती पूजा पंडा सेवकों द्वारा पूजा पंडा सेवक महाप्रभुंकर आज्ञा माला नहीं आसी था महाप्रभु का आज्ञा हेले रथ निर्माण होता है तेणु से निमंते बसंत पंचमी महाप्रभुंकर रथ आसी काठ आसी पहुँचले बसंत पंचमी महाप्रभुंकर रथ काठ निर्माण होता है ये जो देखुंत विभिन्न प्रकार महाप्रभुंकर रथ निर्माण होची जो रथ निर्माण रे महाप्रभुंकर विभिन्न जगार रथ निर्माण विभिन्न प्रकार काठ ए काठ जो आसी थे बसंत पंचमी आसवा पर कौन होता है ना पूजा अर्चना करा जाए तत्पर यह श्रीनाम नवमी ठारू बकल को बाहर करा आवश्यक मापरे चिरा जाए रथ निर्माण हो जो आरंभ करा जाए अक्षय तृतीया ठारू या पूर्व बसंत पंचमी रथ काठ को पूजा अर्चना करा जाए एवं श्रीराम नवमी रे रथर काठर बकल को बाहर कर दिया आवश्यक मापरे यह चिरा जाए एवं नृसिंह चतुर्दशी रे रथ निर्माण अक्षय तृतीया रथ निर्माण आरंभ होता है एवं नृसिंह चतुर्दशी रे जो देखुले आम सिंह विराल जो कोण गुजरे सिंह विराल को रूपकार सेवक माने खोदेई करिसंती ना से रूपकार सेवक माने नृसिंह चतुर्दशी रे यह कौन करिथांती ना आरंभ करिथांती तेणु देखुंती से रथर चाली को जो रथर चाली रे रूपकार सेवक माने कौन करती ना नृसिंह चतुर्दशी रे आरंभ करिथांती से रथर विभिन्न जो कोण गुज को विभिन्न प्रकार दुआरा बेढ़ा को एवं तो नृसिंह चतुर्दशी से आरंभ करथिबा से कोण गुज लगी सारिलानी रथरे एवं दुआर बेढ़ा कार्य करुछंती महाप्रभु जोटी विराजमान करिवे सिंहासन ना से महाप्रभुंकर जो सिंहासन रही सिंहासन सम्मुख जो चारि गोटी दुआर बेढ़ा रही से दुआर बेढ़ा से माने कार्य करुछंती कहीं विभिन्न प्रकार सेवक तो ये विभिन्न प्रकार सेवा करुछंती एपटे किए दंडा कार्य चली कौटी पोटल कार्य चली तो कौटी कमार सेवक रे कमार सेवक माने कंटा कार्य विभिन्न प्रकार कंटा कार्य करुछंती आ महाप्रभुंकर एठी जो विभिन्न रही कार्य से कार्य रे विभिन्न प्रकार सेवक जो कार्य होचे से कार्यर मध्य रथर जो विभिन्न काठ रही से जो विभिन्न प्रकार नामकरण मध्य रही है जमीती एपटे देखुंती से रथर मध्य भाग में जमीती रथ एवं चकर अखर संजोग सरीबा परे जो दंडा रही दंडा उपर जो सिंहासन सम्मुख जो पट्टा रही सिंहासन सम्मुख में जो सेवक मैंने देखुंती कौन कर से पट्टा सहित से अंशर संजोग करुँच समस्ते अनेई बसती महाप्रभु रथ निर्माण हम ना समस्ते आसबे महाप्रभु एठी रथ यात्रा को देखा निमंते से निमंते सुरुखुर रथ निर्माण चली समस्ते देखुंती समस्ते से रथ सहित संजोग करुँच तेणु देखुंती से रूप को महाप्रभुंकर से रथ निर्माण ये देखुंती विभिन्न प्रकार कंटार आवश्यक रही है जिते गोटे अंश सहित आउ गोटे अंशर संजोग करा से समय एक कंटा रही है जो कंटा सहित से कौन करते ना संजोग करी तेणु देखुंती से रथर ऊर्ध्व भाग को आम निम्न भाग में रही रथर ऊर्ध्व भाग को देखुंती से रथर ऊर्ध्व भाग को आम जो संदर्शन करुचे आहा से लगुच एत बड़ रथ एत बड़ रथरे महाप्रभु कौन करुँच ना निजे विराजमान करेंगे एत बड़ रथ उपरकू जो ऊर्ध्व भाग को आम मैंने देखुचे से ऊर्ध्व भाग देखु विभिन्न प्रकार काठ सहित काठर संजोग करा आहा कि अपूर्व से रूप महाप्रभुंकर एत बड़ रथ से रथरे महाप्रभु निजे स्वयं विराजमान करेंगे आ से रथ को देखते विभिन्न काठ सहित काठर संजोग करा सत जेपरी लगुच ये एत बड़ विश्वर सर्वोच्च रथ केमिति संभव होची महाप्रभु किंतु महाप्रभु निजे संजोग करुछंती महाप्रभु निजे संभव करुछंती तो सेथि निमंते आमे माने आलोचना करिबा महाराणा सेवकों सहित आलोचना करिबा महाराणा सेवकों सहित केमिति कौन चली से रथर निर्माण आज्ञा केमिति स्वागत करी जय जगन्नाथ टीवी को आपन परिचय जय जगन्नाथ मु रमेश महापात्र नंदीघोष रथर सेवायत कारीगर देखु आमर कम जहाँ स्थिति बर्तमान रथर 85 भाग रथर कम संपूर्ण हो गला आउ जो 15 भाग कम अच्छी बर्तमान देखो ऊपर बड़थल पोटल 1 नंबर पोटलटा कम संपूर्ण हो जाए तार ढांकछल कहाब आमर जो करत गड़ू रज संक्रांति सकाशे 2-3 दिन हम काठ आमर आसी पारना से आमर काठ आसिले पोटल उठब पाराभाड़ी कम हम अन्य कम आमर ऊपर कईची लगुच मूल भई कईची लगुच अंधारी ताग लगुच ऊपर ताग ऊपर पटा पटा बाड़िया पटा चलुची यही सब कम बर्तमान चलुची आमर आज्ञा
କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବାକି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 29 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା 29 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ରହିଲା 4ଟା ଦୁଆର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭା, ସିଂହାସନ ଚକା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଚକାରେ ବସିବେ, ରଥର ଗୁଣ୍ଡିଚା ପୂର୍ବ ଦିନ ରଥର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲେ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ। ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରଥର ସିଂହାସନ ଚକା ବିରାଜମାନ ହେବ, ସମସ୍ତ କାମ ସମାପନ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ହେଲା ଦୁଆର, ପ୍ରଭା, ପୋଟଳ ତ ଉଠିବେ, ଏମିତି ସବୁ କାମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକି ସବୁ କାମ ରହିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳୀ ଏଇଠିକି କାମ ସବୁ ରହିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଭାଗ ପଡ଼ିଲା? ଗୋଟେ ତ ପୋଟଳ ପଡ଼ିସାରିଛି। କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, କେବଳ ପାରାଭାଡ଼ି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। ପାରାଭାଡ଼ି କାମ ପାଇଁ ଆମର ପଟା ଆସିନି କରତ କଳରୁ। ପଟା ଆସିଲା ପରେ ପାରାଭାଡ଼ି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାକୁ ଚିତ୍ରକର ମାନେ ଚିତ୍ର କରିବେ। ତାପରେ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପୋଟଳ ତକ 13 ପୃଷ୍ଠ ପୋଟଳ ସହିତ ଖପୁରୀ ଏମିତି ସବୁ ଉଠିବ। ଆଉ କଳସ ମୁଣ୍ଡି କାମ ବାକି ରହିଛି, କଳସ ମୁଣ୍ଡି କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଲେ ତିଆରି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଛି। ପାରାଭାଡ଼ି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାଠର ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ପାରାଭାଡ଼ି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାଠର ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଟାର ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ସେ ପଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ ରୂପକାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିତ୍ରକାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାରାଭାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ, ସେ ପାରାଭାଡ଼ିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରିତ କରିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା जो रथर ऊर्ध्व अंश को देखुले, ऊर्ध्व भाग को देखुले, से ऊर्ध्व भाग में कौन कराब ना 13 परस्त पोटल पड़ब। तो से 13 परस्त पोटल पड़वा महाप्रभुकर कौन हम ना जो कलश रविन्न प्रकार जो रथ निर्माण कर विभिन्न प्रकार पर्याय रही, पारंपरिक कौशल रही, पारंपरिक पद्धति रही। तो ये समस्त प्रकार सेवक जे विश्वकर्मा सेवक कहतु, से रूपकार सेवक कहतु, चित्रकार सेवक कहतु एवं समस्त प्रकार भई सेवित एवं सहयोगी सेवक माने गोटे मनरे गोटे प्राणरे कौन करुछंती ना निरलस सेवा जोगई दउछंती एवं भक्तटी अपेक्षा करिछि जेतिकी जेतिकी दिन महाप्रभुंकर निकटतर होउछि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि सेतिकी सेतिकी भक्त मनरे उत्कंठा आवेग श्रद्धा उपजी जाउछि। महाप्रभु आसीबे उद्भासित होउछि भक्त भगवानकर अपूर्व से मार्ग मुहूर्त। तेणु आसतु आमे माने से रथ खोलारे थिले, से रथ खोलारे विश्वकर्मा सेवक महाराणा सेवकों सहित आलोचना करुथिले केमिति कोन से माने निष्ठा प्रभाव रे से सेवा को संयोग करुथिले, सेवा को संपादन करुथिले। तेणु आसतु समय संकेत हेलानी। जय जगन्नाथ टीवी रो आगंतुक कार्यसूची संपर्क रे आम्भे माने अवगत हेबा। जय जगन्नाथ।